সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন বাবা। মা চা বাগানের শ্রমিক। সকাল হতেই বাগানের কাজে বেরিয়ে পড়েন। এরপর একা হাতে ঘরের কাজ করার পাশাপাশি সময় মতো পড়াশোনা করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে দীপশিখা লামা। সে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের গুম্ফা লাইনের বাসিন্দা। উচ্চ মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর 438। সে কালচিনি হিন্দি হাই স্কুলের ছাত্রী। চা বাগানের মেয়ে দীপশিখা লামার এরূপ ফলাফলের খুশি তার পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা। দীপশিখার বাবা পূর্বে বাগানের শ্রমিক ছিলেন, তবে সংসারের হাল ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। আর মা এখনো কাজ করছেন বাগানে। ফলে একা হাতে ঘর সামলাতে এবং ছোট বোনকে দেখাশোনা করতে হতো দীপশিখাকে। এর মাঝেই সময় বের করে পড়াশোনা চালিয়ে যেত সে। স্কুল শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকদের সহায়তায় এবার উচ্চ মাধ্যমিকে 438 নাম্বার পেয়েছে সে, যার মধ্যে হিন্দিতে 85, ইংরেজিতে 90, ভূগোলে 85, ইতিহাসে 84, পলিটিক্যাল সায়েন্সে 94 পেয়েছে দীপশিখা। আগামীতে পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি আমলা হতে চায় সে। এ বিষয়ে দীপশিখার মা শ্যামানা লামা বলেন, দুই মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য তার কষ্ট করেছেন। ঘর সামলানোর পাশাপাশি দীপশিখা যে এত ভালো ফল করবে তা সত্যিই ভাবেননি। সে যতদূর পড়াশুনো করতে চায় তা করাবেন। অন্যদিকে দীপশিখা লামা বলে, মা বাগানে কাজে যাওয়ায় ঘরের কাজ করতে হতো, ফলে নিয়মিত সময় করে পড়াশুনো করা হতো না। তবে পরীক্ষার কয়েক মাস আগে থেকে সব ভুলে কয়েক ঘন্টা পড়াশুনো করেছেন, আর তার ফল হয়তো তার এই নাম্বার। পরিবারের সদস্যরা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহায়তায় এই অর্জন তার বলে জানান তিনি। जी मेरा 438 टोटल। कैसा लग रहा है? जी खुशी तो बहुत हुई है, सभी लोगों से प्यार मिल रहा है, लेकिन पापा अभी साथ होते तो और अच्छा होता। पापा नहीं है अभी यहाँ, हम लोग को पढ़ाने के लिए ही बाहर गए हैं। तो वो होते तो अभी वो बेंगलोर में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले वो टी गार्डन में काम करते थे। जी मम्मी काम करती है क्या? जी मम्मी यहाँ टी गार्डन में काम करती है। इसी से ही चलता है आप लोग? जी इसी से ही चलता है। तो इस परिस्थिति में इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं आप, तो कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? क्या क्या समस्याएं आई? जी समस्याएं तो फाइनेंशियल आती ही रहती है, क्योंकि टी गार्डन में काम करते हैं मम्मी पापा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हम लोग को सामना करना ही पड़ता है। ट्यूशन लिए थे कुछ? जी ट्यूशन में लेती थी, मेरे कालचिनी में और यहाँ पर, और बड़े पापा के बेटी का घर में भी जाती थी ट्यूशन। 3 ट्यूशन? जी 3 ट्यूशन करती थी। कितने घंटा पढ़ाई किया करते थे दिन में? जी पढ़ाई तो मैं जब भी फ्री होती थी तभी करती थी। क्या क्या हॉबी है? जी हॉबी तो हमको पढ़ाई करना, जी उसके बाद नई नई चीज़ें सीखना, वो सब अच्छा लगता है। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? जी भविष्य में हमको सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो उसी लाइन में मैं जाना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दीपशिखा लामा। कहाँ रहते हैं? जी गांगुटिया टी गार्डन और गुम्बा लाइन। जी नहीं एडमिशन में सिलीगुड़ी में